बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार का आदमी एक बार फिर पाकिस्तानी मईशत के लिए ख़तरात की घंटियां बजना शुरू हो गई है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने यह रिपोर्ट किया कि IMF के साथ मुआहिदा ना हुआ तो हालात बिगड़ सकते हैं और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि अक्टूबर में IMF पाकिस्तान के साथ नए मुज़ाकरात कर सकता है। तो क्या अक्टूबर में IMF किसी नई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगा या उस वक्त कोई निगरान हुकूमत होगी या कोई अबूरी सेटअप लाया जाएगा? तो पाकिस्तान के सियासत में हालात बहुत ही गैर यकीनी रुख इख्तियार करने जा रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद जो पिछले कई माह से बड़ी कामयाबी के साथ हुकूमत चला रहा था, अब उनमें भी दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं और पीपल्स पार्टी लगता यूं है कि वो पूरी तरह मुस्लिम लीग नून को अपने पंजाबी में कहते हैं गोडे थले ले चुकी है। और जिस तरह पिछले 48 घंटों में पीपल्स पार्टी ने अपने दो बड़े मुतालबात मनवाए हैं हुकूमत से, और हुकूमत ने जिस तरह पीपल्स पार्टी के सामने घुटने टेके हैं, उससे लगता यूं है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके पास चॉइसेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और पीपल्स पार्टी ने तस्वर कर लिया कि अगली हुकूमत उनकी है और प्राइम मिनिस्टर होंगे बिलावल भुट्टो। क्या पीपल पार्टी को कहीं से कोई यकीन दहानी है, कोई उनको किसी डॉक्ट्राइन के तहत बता दिया गया है कि वो अगली हुकूमत उनको दी जा रही है? तो ये क्या चल रहा है मामला, इसको देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में ना इमरान खान साहब कुछ सीख रहे हैं, ना उनकी जमात के लोग कुछ सीख रहे हैं, और लड़ाइयाँ ऐसी है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाँ, सबको रोज़ कोई ना कोई सरप्राइज़ मिलता है, और कल उनके लिए सरप्राइज़ था असद उमर, और असद उमर खुलकर जो है वो इमरान खान के खिलाफ बोल पड़े हैं। असद उमर कोई आम आदमी नहीं है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, और इमरान खान के बाद पार्टी में जो दूसरा बड़ा ओहदा है वो जनरल सेक्रेटरी का ही होता है। तो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का पार्टी के चेयरमैन से पार्टी पॉलिसी के ऊपर इख्तिलाफ करना या 9 मई के वाक़यात के ऊपर इख्तिलाफ करना, ये एक बहुत ही बड़ा यानी सेटबैक हो सकता है इमरान खान साहब के लिए। और PTI के लोग दो काम कर रहे हैं, या तो वो उन लोगों को गालियां निकाल रहे हैं जो इमरान खान साहब या उनकी जमात को छोड़ गए हैं, या फिर उन्हें गालियां निकाल रहे हैं जो आजकल पाकिस्तान की कोई खैर खाई की बात करता है, पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात करे उन्हें बुरा लगता है। तो हालत ये हो गई है कि अगर ये कहें कि PTI इस वक्त यानी मोहब्बत इमरान में लोग इतने अंधे हो गए हैं, या PTI जो है वो इक़्तिदार से महरूमी के बाद इतनी पागल हो गई है कि वो उन्हें अच्छे बुरे की भी तमीज़ नहीं, और ना ही उन्हें एहसास है कि पाकिस्तान जो है उसके क्या मफादात और पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी क्या चीज़ है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है इंसाफ PK के नाम से, और मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की कैंपेन चला रहा है। और कल उसने ट्वीट किया है कि सिर्फ यूरोप अमेरिका में रहने वाले लोग नहीं, बल्कि अब तो अरब ममालिक में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी अपने लवाहकीन से कह दिया है। वैसे लवाहकीन नहीं होता लफ्ज़, लेकिन चले लवाहकीन को कह दिया कि हम भी ज़र मुबादला या तरसीलात ज़र तब भेजेंगे जब पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत होगी, इसलिए फ़िलहाल आप उधार ले रहे। तो एक तरफ यानी ये पाकिस्तान दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है कि जहाँ पर PTI बैरून पाकिस्तानियों को मुसलसल इस बात पर आमादा कर रही है कि वो पाकिस्तान में रेमिटेंस न भेजें, और पाकिस्तान में जब तक इमरान खान की हुकूमत नहीं आती पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी डिफ़ॉल्ट होने दें और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर टूटने भी दें। तो ये यानी ये कोई आप इस खबर को देखने के बाद कोई भी जो है वो साहिबे फ़हम आदमी वो ये नहीं कह सकता कि PTI मुल्क से मोहब्बत का कोई सबूत दे रही है। यानी अगर इमरान खान होगा तो ये मुल्क होगा, अगर इमरान खान नहीं तो ये मुल्क नहीं है। कल इमरान खान ने भी इसी तरह अपने कारकुनों को इम्तिहान में डाला, तो सारा ही कुछ है। वो कहते हैं ना, जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे। कल इमरान खान कह रहे थे कि ये आपका इम्तिहान है, अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहा है कि आपने मुझे अगर गिरफ्तार किया गया तो और अपने तहरीक आज़ादी के लिए फिर बाहर निकलना और हकीकी आज़ादी का नारा लगाना है, तहरीक चलानी है। तो वो भी लोगों को यानी उनका भी ईमान आजमा रहे हैं, और उनके जो लोग हैं वो पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी को आजमा रहे हैं। तो लगता यूँ कि तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं सीखा। हालांकि अगर सियासी लिहाज से देखा जाए तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल बड़ी आइडियल होती जा रही है। हुक्मरान जमात जो है वो 13 जमाती इत्तेहाद जो है वो इस वक्त लगता यूँ है कि उसके अंदर इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, और ना सिर्फ आपस में इख्तलाफात है बल्कि पार्टियों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई खुलकर। तो ये तो मुखालफिन के लिए यानी
मुखालिफ सियासी जमात के लिए एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है। हाँ साहब, अगर 9 मई के वाकयात में इस तरह बुरी तरह उन्होंने कोई हरकत ना की होती, साजिश ना की होती, तो शायद वो इस पोजीशन में होते कि इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में वो उसका फ़ायदा उठा सकते। लेकिन उन्होंने 9 मई के वाकयात में ना सिर्फ एक डर्टी रोल प्ले किया, बल्कि वो अब भी उससे बाज नहीं आ रहे, अब भी वो साजिशें कर रहे हैं, अब भी उन्होंने मंसूबे बनाए हुए हैं, अब भी वो चाहते हैं कि लोग सड़कों पे निकले, अब भी चाहते हैं कि उन्हें इक़्तिदार वापस लाया जाए। तो खास साहब जो कि किसी पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए या किसी सियासी हिकमत अमली के ज़रिए इक़्तिदार में वापस आने के बिल्कुल कोई ख्वाहिशमंद नहीं है। देखिए, पावर पॉलिटिक्स और ये जो स्ट्रीट पावर होती है, ये दोनों लीडर के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। लेकिन सिर्फ स्ट्रीट पावर से आप लीडर नहीं बन सकते, पावर पॉलिटिक्स करना भी बड़ी ज़रूरी होती है, जो कि पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातें कर रही हैं। और कभी कभी इस बात पर अफसोस होता है कि वो जमातें जो पहले अपोजिशन में होती हैं, उस वक़्त वो बड़ी मजलूम नज़र आती है और वो तमाम वो काम करती है जो कि पब्लिक के फलाह में, इंटरेस्ट में हो और लोगों की जो दिल की आवाज़ हो। लेकिन जैसे उन्हें इक़्तिदार मिलता है, या कम से कम उस तरफ से ठंडी हवा आना शुरू होती है, या कोई उस तरफ जाने वाले रास्ते पर आप चलना शुरू होते हैं, तो आप भी उसी तरह का लिबादा ओढ़ लेते हैं जिस तरह के रवैये के खिलाफ आप खड़े होते हैं। अब कल बिलावल भुट्टो साहब की एक वीडियो वायरल हुई है नबील कबूल के साथ गुफ्तगू करने की। उसमें नबील कबूल जो कि पीपल पार्टी के रहनुमा है, वो अच्छे बुरे जो भी है, अब ये पीपल पार्टी का अंदरूनी मसला है, लेकिन इससे जो तासुर जाता है, वो तासुर अच्छा नहीं गया कि वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू कर रहे थे और फिर उन्हें किसी और शख्स के ज़रिए उनसे गुफ्तगू करते हुए हटाया गया। तो वजाहत ये दी गई कि नबील कबूल तमाम बातें चेयरमैन से उस वक्त करना चाहते थे, तो चेयरमैन ने कहा कि फ़िलहाल सारी बातें यही करनी है, बाद में कुछ बातें कर लेंगे, तो इसलिए उनको हटाया गया। और बिलावल भुट्टो पिछले कुछ दिनों से उनका जो रवैया है, अगर आप देखें तो लगता है यूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। जब से उन्होंने कराची में मेयर की सीट मारी है और कराची का मैंडेट हासिल किया है, और बड़े अरसे बाद कराची की किसी भी ओहदे के ऊपर पीपल पार्टी कुछ लोग आए हैं। कराची में पीपल पार्टी को कोई एक आध सीट मिल जाती थी, वो भी लियारी से नबील कबूल वगैरह जीतते थे, या कोई और इस तरह की एक और मुज़ाफ़ाती इलाके से सीट मिल जाती है। तो बिलावल भुट्टो अभी यंग है, सीख रहे हैं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है वो उनके यानी शायान शान नहीं है। तो बिलावल भुट्टो का नबील कबूल के साथ अंदाज़े गुफ्तगू, फिर उसकी तज़लील करना, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ भी गुस्सा कर गए और फिर उन्होंने कहा जी कि आप कर लें। फिर उनका जो जलसा जुलूस के अंदर जो उनका एग्रेशन नज़र आ रहा है। तो अब पीपल पार्टी बेशक हुकूमत तो कर लेगी, लेकिन क्या मुल्क को मुश्किलात से निकाल पाएगी? अभी पीपल पार्टी वो जमात है जिसके पास आज तक कोई ढंग का वज़ीर ख़जाना नहीं आया। जितने वज़ीर ख़जाना थे पीपल पार्टी के पास, वही वज़ीर ख़जाना बाद में पीटीए के पास गए, और जिन्होंने पीपल पार्टी का बेड़ा गर्क किया था उन्होंने बाद में पीटीए का भी बेड़ा गर्क किया। तो जिस जमात के पास इतने अरसे से एक ढंग का वज़ीर ख़जाना नहीं है, वो जमात अगर मुल्क पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रही है तो देखना चाहिए। ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है। बिलावल भुट्टो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हो सकते हैं, मरियम नवाज़ इस मुल्क के वज़ीर आज़म हो सकते हैं, लेकिन जो रवैये है, इंसानी रवैये, वो बताते हैं, वो आपके किरदार को रिफ्लेक्ट करते हैं। लीडर का जो किरदार है वो हमेशा आइडियल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए और वार्मिल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जिस तरह के हमने इमरान खान साहब में रौनक और तकब्बर देखी, वही तकब्बर अगर बिलावल भुट्टो में होगा तो फिर उनके लिए पब्लिक के अंदर वो सेंटीमेंट्स नहीं रहेंगे जो अब तक मौजूद है। और लोग उन्हें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जानशीन तस्वर करते हैं। जरदारी साहब का जानशीन वैसे कोई नहीं मानता उन्होंने, और मुझे लगता है कि उन्होंने शायद या वो थक गए हैं या उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि अब की बारी जरदारी नहीं बल्कि अब की बारी बिलावल भुट्टो जरदारी, और शायद वो उसकी तैयारी करके बैठे हैं और उनका जो एटीट्यूड है वो वैसे ही है। इससे पहले उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग के अंदर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज किया था कि वो अगर सलाह मुतासिन के पैसे नहीं देंगे तो वो फिर बजट पास नहीं होने देंगे, तो ये यानी जो हुकूमत का खुद हिस्सा होते हुए, ये बात जानते हुए कि मुल्क माशी हालात से यानी किस तरह के हालात है, उसमें ये पब्लिक के लिए अनाउंस करे, तो फिर उसके बाद चेयरमैन पीसीबी के ऊपर तनाज़ा हो
अब चेयरमैन पीसीबी के ऊपर तनाज़ा चल रहा है, तो नजम सेठी खुद ही चेयरमैनशिप की दौड़ से बाहर हो गए। उन्होंने कहा जी मैं आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान वजह तनाज़ा नहीं बनना चाहता। जरदारी साहब को अपना किसी को ख़ास बंदा लाना है, ज़का अशरफ जो कि जो चीनी वीनी के धंधा करते हैं ना, इसकी वो बहुत बड़े ताजर हैं और उनकी भी बड़ी शुगर मिले हैं और वो यानी अच्छे खासे बिलियनर हैं, मालदार आदमी है और वो एक बड़े ओहदे के ऊपर जो कि चेयरमैन पीसीबी का ओहदा होता है, इस पर पहले भी फाइज रह चुके हैं। तो वो उनकी कोई बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है, वो एक अलामती तौर पर चेयरमैन थे और उनकी अपनी इनपुट नहीं है। इसके बरक्स नजम सेठी की बहुत ज़्यादा इनपुट है। नजम सेठी पाकिस्तान में जो पीएसएल है वो कराने में कामयाब हुए, पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लाने में कामयाब हुए। अब एशिया कप के अंदर जिस तरह पाकिस्तान की उन्होंने इंडिया के साथ फाइट की है और पाकिस्तान के अंदर मैच कराने पर वो एक यानी इंडिया और आईसीसी को कायल करने पे उन्होंने कायल किया, मजबूर किया कि वो उनका फार्मूला माने। तो ये बड़ी कामयाबी है नजम सेठी की बैसियत एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन चूंकि लड़ाई चल पड़ी है और जरदारी साहब कहते हैं कि नहीं, हमने अपना बंदा लाना, वजारत खेल हमारे हिस्से में आती है तो हम अपना चेयरमैन लगाएंगे। तो उसके लिए ज़का अशरफ फेवरेट उम्मीदवार है। अब ज़का अशरफ को कोई और ओहदा भी दिया जा सकता है अगर उनको कोई ओहदा ही देना है, लेकिन पता नहीं उनकी भी जिद है कि उन्होंने चेयरमैन पीसीबी बनना है, किसी ने शर्त लाई हुई उन्होंने। और फिर इस लड़ाई का यानी ये दो लड़ाइयाँ होगी ना, एक तो पैसा मांगा सलामत हासिल के लिए धमकी देकर और फिर कहा कि हम चेयरमैन अपना लाएंगे। तो ये दोनों मुतालबात आलमोस्ट पीपल पार्टी मनवाने में कामयाब हो गई है और मुस्लिम लीग सरेंडर कर गई है। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब अपना जो लाइबिलिटी है, बोझ है, वो आहिस्ता आहिस्ता ले ऑफ कर रही है। तो बहरहाल पीपल पार्टी ने जो है ना वो साबित कर दिया कि उनकी हवा है, आने वाला वक्त उनका है और वो जो चाहे अपने फैसले मनवा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून इसके बरक्स जो है वो अभी तक कोई ऐसा तासुर देने में कामयाब नहीं हो रही जिससे ये तासुर मिले कि जो कमिंग सेटअप है उसके अंदर वो बड़े स्टेक होल्डर होंगे। उनकी हवा बनेगी कैसे, वो बनाएंगे कैसे। और सबसे इम्पोर्टेंट तो शायद ये रह गया कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तभी उनका खेल शुरू होगा, उस वक्त तक वो अपने कार्ड शो नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई जिसके लिए आइडियल सिचुएशन है कि हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ जाए और उन सारे ने अपनी अपनी पै जाए तो वो बीच में से निकल जाए, लेकिन वो बजाय इसके कि कुछ सियासी रास्ता निकाले, वो मुसलसल एजिटेशन, सियासत, सड़कों के ऊपर आना जो कि किसी भी मुल्क को सूट नहीं करता। और इस वक्त फ़ौज के लिए एक बड़ा टास्क ये भी है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम रहे और ख़ास अब उसी को छेड़ने की कोशिश करें, उसी को ख़राब करने की कोशिश करें। अब अगली साजिश तो उनकी जो वारदात है वो वकला को सड़कों पर लाना है और वकला ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं सड़कों पर आने के लिए और अगले 1-2 दिनों में आप देखेंगे वो सड़कों पर होंगे। और वो अलग बात है कि वकला तहरीक कामयाब होती है या नहीं होती, लेकिन जो पीछे माइंड सेट है इमरान खान का वो अब तक ये बताता है कि वो पीछे नहीं हट रहे। यानी वो उस बात पे बिल्कुल कायल नहीं है, यानी उन्हें एहसास नहीं है कि उनकी कोई पॉलिसी गलत है या कोई गलत शॉट खेल गए हैं। वो उसके बरक्स जो है कोई ना कोई मनसूबा बनाकर अपनी पिछली गलती को ब्लंडर साबित करने की कोशिश करते हैं, तो वो ब्लंडर पे ब्लंडर मार रहे हैं। तो उनकी चूंकि शायद उनको ये पता है कि सियासत में उनकी वापसी नामुमकिन हो गई है, तो उनके लिए जो है वो अगला जो सफ़र है वो सड़कों पर है। लेकिन ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अब ये जो चूरन है सड़कों पर निकलने वाला ये ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए और वो कोई भी सियासी जमात हो उसको पाकिस्तान में कम से कम 5 साल के लिए हुकूमत देकर पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए। ये जो है वो अगला प्रोजेक्ट है, ये है जनरल आसम डॉक्ट्राइन। जो मुझे नज़र आ रहा है कि कोई सियासी जमात जो है वो इस पोजीशन में नहीं होगी कि अगले सेटअप में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आए। तो बहुत सारी सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी और उसमें शायद पीपल पार्टी को यकीन है कि वो लीड करेगी, यानी किसी न तो वज़ीर-ए-आज़म बनना है ना। बात लंबी हो गई। असद उमर ने कल एक इंटरव्यू दिया काशिफ अब्बासी को और उसमें उसने खुलकर इमरान खान की पॉलिसी पर तनकीद की और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है वो दुरुस्त नहीं है और वो चाहते हैं कि बल्कि अगर इमरान खान साहब पार्टी को बचाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो थोड़ा एक कदम पीछे हट जाएं।
اسد عمر کا یہ کہنا ہے کہ مائنس عمران خان کی صورت میں تحریک انصاف ختم ہو جائے گی، لیکن ایک طریقے سے یہ فارمولہ کامیاب ہو سکتا ہے کہ عمران خان خود اس بات کا اعلان کر دے جو ممکن نظر نہیں آتا. تو جو عمران خان اسٹریٹجی لے کر چل رہے ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے. ان کے اس بیان کے بعد جو ہے یوتھی پہ آگے انہوں نے، اور ان کی جو ہے وہ خوب قوالی ہو رہی ہے کہ یہ مائنس عمران کی بات کیسے کر دی انہوں نے. اور اسد عمر کھل کر سامنے آ گیا، اور اسد عمر چونکہ کل عدالت میں بھی دونوں کا آمنا سامنا ہوا تھا اور وہاں بھی کوئی زیادہ گرم جوشی نظر نہیں آئی تھی. تو شاید لوگوں نے سوچا کہ اسد عمر کو عمران خان نے لفٹ نہیں کرائی، تو اسد عمر نے بدلہ لیا ہے اور کاشف عباسی کے پروگرام میں جا کر اسپیشل انٹرویو دیا ہے. اور لگتا بھی یوں تھا کہ یہ کوئی انٹرویو انہوں نے چونکہ وہ بڑے عرصے سے AR پہ گئے بھی نہیں اسد عمر، اور کل کاشف عباسی کے پروگرام کو جو ابتدائیہ تھا اسی میں اس نے ایکسپوز کر دیا کہ اسد عمر تو اب AR کا راستہ بھی بھول گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اب وہ گئے تھے یعنی انٹینشنلی یا ان کو بلایا گیا ہوگا، تو انہوں نے وہاں پہ جو باتیں کر دی اس پر تحریک انصاف نے ایک اعلامیہ جاری کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ اسد عمر کے خیالات میں ابہام اور کنفیوژن ہے، اور ان کا جو کہنا تھا کہ ان کو چیئرمین کی پالیسی سے اختلاف ہے، تو انہوں نے اس وقت منصب سے علیحدہ ہونا تھا جب انہیں اختلاف تھا. 9 مئی کے واقعات کے بعد انہیں الگ نہیں ہونا چاہیے تھا. ویسے اسد عمر نے PTI چھوڑی نہیں تھی، انہوں نے صرف اپنا عہدہ چھوڑا تھا. اور یوتھی خوب ٹرول کر رہے ہیں انہیں، اور یعنی اسد عمر کے بارے میں وہ کہانیاں نکال رہی ہیں. یہ اسد عمر وہی ہیں جو کہ PTI کے ارسطو کہلاتے تھے، اور آج عالم یہ کہ انہوں نے بینڈ بجا رکھی یوتھیوں نے ان کی. حالانکہ اسد عمر نے کوئی نئی بات نہیں کی، وہ وہی بات کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کا تمام میڈیا، پاکستان کے تمام دانشور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فی الحال پارٹی سے خود کو ایک سٹیپ بیک کرنا چاہیے تاکہ ان کی پارٹی ری آرگنائز ہو. جو لوگ ان کے دائیں بائیں ہوئے ہیں وہ اکٹھے ہوں، کسی اور کی قیادت میں ہو جائیں اور وہ پارٹی الیکشن میں حصہ لیں. اس سے ان کی جو ہے سیاست میں کم بیک ہو جائے گا. لیکن عمران خان صاحب یہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. یوتھی جو ٹرولنگ کر رہے ہیں، اور وہ اب ایک طرف اسد عمر کو گالیاں دے رہے ہیں، اس سے پہلے وہ فواد چودھری کو برا بھلا کہہ رہے تھے، پھر پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. کل پرسوں وقار یونس جو کرکٹر ہے وہ دبئی میں کسی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. پاکستان میں ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے، شاہد علیم خان اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، پاکستان کے بڑے نامور امپائر ہیں اور ماشاءاللہ فائنینشلی بڑے اچھے ہیں، تو وہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بزنس میں ہیں. اور پھر بہت سارے کرکٹر پاکستان کے اندر ایسے ہیں جو کہ ہاؤسنگ کے یعنی کاروبار سے ریلیٹڈ ہیں. مشتاق احمد، انضمام الحق، سعید انور، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے ہاؤسنگ اسکیموں میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو وہ آج کل رواج بن گیا کہ پاکستان کے اندر تو لوگوں کے پاس پیسہ ہے نہیں کہ یہاں پہ کوئی لینڈ خریدے، کوئی کاروبار کریں. تو لوگ باہر جاتے ہیں، خاص کر دبئی میں لوگوں کے پاس پیسہ ہے، وہاں کو ہاؤسنگ اسکیم لانچ کرتے ہیں. تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو وہ بتاتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنے گھر بنا سکتے ہیں، اور یہ ان کے پروجیکٹ ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے. پاکستان میں گھروں کی بڑی ضرورت ہے. تو انہوں نے کئی تعریف کر دی وقار یونس نے وہاں پر یہ کہہ دیا کہ جی جب میں آسٹریلیا میں تھا تو مجھے لگتا تھا پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، لیکن جب میں پاکستان گیا تو مجھے پتہ لگا کہ حالات اتنے برے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ باہر بیٹھ کے ہم کو حالات زیادہ برے لگتے ہیں. پہلے جب کرکٹ چھوڑی تھی تو آسٹریلیا موو کر گیا تھا، بچے بھی وہی میرے بڑے ہوئے. لیکن جتنا مرضی آپ باہر رہ لو یا جو مرضی بزنس کر لو، جو آپ جتنی بھی کوشش کر لو، دل آپ کا وہی رہتا ہے. اور یہاں آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں ابھی، جن میں کافی بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اب یہاں کے بچے کو بھی جب لے کے جائیں گے نا تو اس کو بھی دل وہی لگے گا، وہی جاتا ہے واپس. ہم جتنا مرضی برا کہیں اپنے ملک کو، یا جتنا مرضی اس کے بارے میں، یا جو حالات ہم یہاں پہ شاید حالات بیٹھ کے باہر سے زیادہ خراب لگتے ہیں، لیکن جب آپ ملک کے اندر ہوتے ہیں تو حالات اتنے خراب نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں جب آسٹریلیا سے دیکھ رہا تھا تو چیزیں ایسے لگتا تھا بہت خراب ہیں. بٹ وین آئی گاٹ ٹو پاکستان اٹس ناٹ ایز بیڈ ایز اٹ سیمس. تو ہم جاتے تو وہی ہیں سر، ہم سب لوگ وہی جاتے ہیں، دل وہی ہیں. تو آئی تھنک ملک کو بھی ہماری ضرورت ہے، پہلے بھی ضرورت تھی، ہم نے وہ کوشش کی، کھیل کے کوشش کی انٹرٹین کرنے کی. اب ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو واپس لے کے جایا جائے، آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ کرائی جائے. اسی لیے ہم لوگ سب علیم بھائی کے ساتھ جوائن کیے ہیں، یا باجوہ صاحب ہیں، یا رؤف بھائی ہیں. اب یہ بات انہوں نے ایک جنرلی وے میں کہی، اور یہ وقار یونس کا تو اپنا ایکسپیرینس ہے. میں خود بہت عرصہ باہر رہا ہوں،
اور ہم جب باہر ہوتے تھے تو ہمیں لگتا تھا پاکستان جو ہے وہ بالکل اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ پاکستان تو ویسے ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا، وہ باہر بیٹھ کے یا دور کے ڈول سہانے آپ کو کچھ لگتا ہے کہ بڑا زبردست ہوگا، اور کبھی لگتا ہے بالکل برباد ہوگا۔ تو ایسے ہی تھا پاکستان کے بارے میں، چونکہ منفی باتیں کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور مثبت باتیں کرنے والوں کی کم ہے، تو اس کا امپیکٹ زیادہ پڑتا ہے۔ آج تو خیر سوشل میڈیا کا دور ہے، جب ہم لوگ پاکستان سے باہر تھے تو اس وقت موبائل تک کی فیسلٹی نہیں تھی، اور سوشل میڈیا بھی وہ تو تھا ہی نہیں، تو اس کے باوجود پاکستان کی خبریں جو ہیں وہ باہر پہنچتی تھی۔ تو پاکستان کے حالات بہت اچھے ہیں، تو انہوں نے وہ کہہ دیا تو لوگ ان کو انہوں نے یعنی کہنا شروع کر دیا یوتھیوں نے کہ شرم کرو، پاکستان برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، یا رہنے کے قابل نہیں، اور تم پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہو، اور 4 پیسوں کے لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ بیگلے نے کی کیتا، وہ پاکستان کی ظاہر ہے وہ پاکستان کے امبیسڈر ہیں، وہ کیا کسی تقریب میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ خبردار پاکستان مت جانا، پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، پاکستان میں کوئی گھر نہ خریدنا۔ تو یہ جو ملک دشمنی یوتھیوں کی ہے نا، وہ اس وقت بام عروج پر ہے، اور مجھے اس بات میں اب کوئی شک نہیں کہ یہ اپنی حد سے باہر نکل چکے ہیں، اور یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے نا، ان کے پیچھے یہی سوچ کار فرما تھی۔ ان کو پاکستان کے ساتھ کوئی محبت نہیں رہی، مجھے یہ لگتا ہے۔ اب بڑی معذرت کے ساتھ بہت سے لوگ جو پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں یا ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، میں جانتا ہوں وہ محب وطن ہیں، لیکن جن کے اندر یہ وہ کیڑا گھس گیا نا، جو برانڈوز ہو چکے ہیں، ان کو بالکل سمجھ نہیں ہے۔ وہ مسلسل پاکستان دشمنی کے اوپر آمادہ ہے، اور یہ اس کی ایک مثال ہے جو میں نے آپ کو دی ہے۔ اور اگر آپ جا کے سوشل میڈیا دیکھیں تو مطلب فوج کو برا بھلا کہنا یا جوڈیشری کو برا بھلا کہنا، یہ تنقید کرنا ایک اور بات ہوتی ہے، گالیاں دینا اور پرسنل لیول تک جانا، اور پھر یعنی ایسا کام کرنا جس سے کسی سیاسی جماعت کو یا کسی شخصیت کو نہیں، ملک کو نقصان پہنچے۔ تو جب آپ ملک کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں تو اس سے پھر آپ ملک کے لیے کوئی محبت کا جذبہ نہیں رکھتے، یہ ماننا پڑے گا۔ یہ جو 9 مئی کے واقعات میں جن عمارتوں پہ حملے ہوئے، جن شہداء کی آپ نے یادگاریں مسمار کی، یہ ملک کی یادگاریں تھیں، اس کا تعلق ملک سے ہے، اس کا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون سے تعلق نہیں ہے، پیپل پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ تو اب بھی اس سے کچھ سیکھا نہیں جا رہا۔ آخر میں آپ کو یونان کی کچھ بات بتا دوں۔ یونان میں جو حادثہ ہوا، اس میں اب تک 80 لوگ جو ہیں ان کے مرنے کی اطلاعات ہیں، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ جی جو بہت سے لوگوں کو یونانی حکام نے خود مرنے دیا، ڈوبنے دیا، کوئی مدد نہیں کی۔ بڑا خوفناک اور بڑا ہی المناک سان ہے۔ اس کے اثرات آتے رہیں گے، لیکن اس کے بعد پاکستان کے اندر جس طرح پولیس اور ایف آئی کو چھوٹ ملی ہے، اور وہ ہر اس شخص کو اٹھا رہی ہے جس کا ذرا سا بھی تعلق ان ویزوں کے لین دین سے، یہ کاروبار، یہ جو پاکستان کے جو تھوڑے بہت ایسے ایریا ہیں جو شہری ایریا نہیں ہے، رورل ایریا ہے، وہاں پر اکثریت جو ہے وہ بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہوتی ہے، چھوٹے علاقے سے بڑے علاقے کی طرف جانا یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ اب کوئی صحیح ہے، غلط ہے، کوئی ٹھیک طریقے سے کاروبار کر رہا تھا وہ بھی پکڑا گیا ہے، کوئی غلط کر رہا تھا وہ بھی پکڑا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یعنی پائیدار نما نکل جائے۔ تو ہماری پولیس کے لیے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے جب بھی کوئی اس قسم کا ایونٹ آتا ہے نا جس میں کسی مجرم کو پکڑنا ہو، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے، تو پھر ان کی چاندی ہو جاتی ہے۔ جس طرح اب 9 مئی کے واقعات میں جیو فینسنگ کا ایک عمل شروع ہوا ہے، تو اب ان کی چاندی ہے، وہ کسی کو بھی پکڑتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کی موبائل کی لوکیشن فلاں دن وہاں پہ آ رہی تھی۔ اور یہ ایک نیا وتیرہ پولیس نے اپنا لیا ہے۔ اب وہ ملزم کو نامینیشن میں نہیں پکڑتے، کسی بھی پرانی ایف آئی آر کو نکالتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ کے خلاف یہ فلانا کیس ہے، اور ہم نے پتہ لگا لیا کہ آپ اس وقت جب یہ واردات ہو رہی تھی وہاں موجود تھے، اور جیو فینسنگ اس کا ہمارے پاس ثبوت ہے۔ تو وہ ثبوت کہاں ہے، کون نکالے گا، وہ تو بعد کی بات ہے، عدالت میں کیس جائے گا نہیں جائے گا، شریف آدمی ڈرتا ہوا کوئی کچھ پیسے پکڑاتا ہے اور اپنی جان چھڑا کے گھر آتا ہے۔ تو یہ مال بنانے کے جو پاکستان کے اندر جو مافیاز ہیں، ان کو جس طرح حکومتیں پیٹرنائز کر رہی ہیں نا، یہ وہ پاکستان کا گلا سڑا نظام ہے جس کی بنیاد پر کوئی بھی حکومت میں آ جائے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور گردنوا کا بہت خیال رکھیے۔